जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा व्यंग जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मो ना कनकलता दास, एडवोकेट पुरी। आंदोलन आंदोलन हूँ पुरीवासी को केमती सुविधार एपटे पश्चिम द्वार दे आधार कार्ड देखी किपरि श्रृंखलित दर्शन करेंगे से निमंते पदयात्रा वकिल संघर ना एठी शेष हेनी एठी हूँ आरंभ। तो जदि ये सरकार आमर जो दाबीटा को न मानती ताले तीव्रतर रूप नब ना पुरीवासी मानक जेतु हाँ जेतु जगन्नाथ होचंदी पुरीवासी आत्मा तेणु तांकर नित्य प्रत्यय कार्यक्रम हूँ सकाळ जगन्नाथ दर्शन संध्यारे दर्शन तेणु तांकू निहाती आधार कार्ड देखिए पश्चिम द्वार छड़ा जाऊ। आज आरंभ है पदयात्रा तो शेष हम कौटी जना ना किंतु आज माने आज की पंचायत 86-87 दिन है से पदयात्रा तो जारी रही दिन लगे आपन को केते दिन लगे पदयात्रा आम तो सरकार पाखे नवेदन रमको आधार कार्ड देखिए पुरीवासी को केवल वकिल नुहति पुरीवासी को छाड़ू जेहेतु जगन्नाथ होती पुरीवासी आत्मा तेणु नित्य व्यवहार जो माने कार्य भली जगन्नाथ कार्य प्रथम से करती प्रथम दर्शन राति 4 रु भोर उठिक जगन्नाथ दर्शन संध्या बेले भी जगन्नाथ दर्शन कर तेणु जगन्नाथ दर्शन करने छाड़ा दरकार। आज्ञा सर आप परिचय दिखाँ। मु प्रदीप कुमार दास एडवोकेट पुरी बार एसोसिएशन उपसभापति प्रार्थी उपसभापति। आज जो आम देखा मिली पुरी श्रीमंदिर ठारे आमर आईनजीवी मानकर आज धारणा जेहेतु कहीं धारणा रे आम आईनजीवी माने एकाठी होती आज पुरी श्रीमंदिर ठारे जेतबले आम पुरी बार एसोसिएशन रे पहुंचला जे पुरीवासी मंदिर दर्शन रु वंचित होउचंती वृद्ध वृद्धा एवं छोट शिशु एमाने मध्य दर्शन रु वंचित होउचंती जेतबले से माने पश्चिम द्वार दे जीवाकू यात्रा दिला आधार कार्ड देखि तांकू मना कर दिया गला। पुलिस तो समस्त को चिन्हनी सेवायत तो केते जन को चिन्हचंती केते जन ना जानी नांती तेणु सेतरे से माने समस्त को सेतर बाधा दिया गला से माने मंदिर भीतर प्रवेश करि परिलेनी ता द्वारा देखा गला जे वीआईपी दर्शन व्यवस्था चलिला एवं सेवक आरंभ करी विभिन्न टिकेट माध्यम से माने जो पैसा आदाय करी भक्त मान को नहीं ता भीतर दर्शन करले जो बिना पैसा रे से माने दर्शन करी थांते सेठी पैसा नहीं तांको दर्शन करा जाउची जो भक्त भगवान मध्य जो समन्वय अच्छी ताकू से माने बाधा सृष्टि करुचंती सेति पई जो माने ए लांचकर व्यवस्था करुचंती तार किपरि पर्दाफाश करा जिवो ता परे हमरो ए आंदोलन जारी रही एवं पुरीवासी केमिति सुरक्षित भाव में आमर देखा मिली भक्त सालेबिग ठारू किछि दिन हम माने पदयात्रा चली केवल पुरीवासी निमते मंदिर सुरक्षा व्यवस्था केमती जाई ठाकुर को दर्शन करेंगे से ऊपर कौन कहे जे एमती केते दिन पर हमर सरकार शुणिबे कथा जहाँकि आमको सुविधा पुरीवासी भितर जगमोहन पाखरे जेतबले छेक बुआ रास्तार सेपटे अनेक गेट रही एपटे अनेक गेट रही मंदिर को प्रवेश करने जे जो पटे प्रवेश करूला बाहर तार स्वतंत्र रास्ता थिला प्रशासन सबु रास्ता को बंद कर दी एकमात्र रास्ता को जीवा रास्ता रखिला एवं गोटे रास्ता देकरी मुदुली द्वार पटे बाहर को रखिला जहाँ फल लोक मैंने बाहर असुविधा हो तेणु गोटे रास्तार कि मंदिर भीतर जगमोहन को प्रवेश कले एपटे 5-7 द्वार एपटे 5-7 द्वार अच्छे समस्त फ्री रे बाहरी पारे जितेबाला लोक फ्री आसुले जी जो पटे आसूला से पटे आसी पहुँचला बारिकेड सिस्टम करागला लोक फेज फेज कर चढ़ागला 7 पाँच दे जो भिड़ को सही भिड़ लगे आमर आज जो जेकोसी लोक पुरीवासी सी कौन स्वतंत्र व्यवस्था कौन रहा दरकार निश्चित रूप से केमती सुरक्षित दर्शन करेंगे अधिकार को केमती फेरी पाइबे से अधिकार को नहीं आज आम पुरी वकिल संघ आंदोलन को बाहर आज देखा मिली मंदिर पश्चिम द्वार आपण माने आईनजीवी सार माने आसी एठी समस्त उपस्थित रही सिंगी द्वार एठी कहीं उपस्थित न रहिले जेहेतु पश्चिम द्वार को प्रशासन कही पश्चिम द्वार पटे समस्ते जापारे आधार कार्ड देखिए पुरीवासी बंद कर दि गला सेतबले से पश्चिम द्वार को आम पुरीवासी उन्मुक्त करने आम आसी आंदोलन रे
ଧାରଣା ଦେଲୁ କେତେ ଏବଂ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଜାରି ରଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ସପୋର୍ଟ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଓକିଲ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ପୁରୀ। ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ବିକ୍ଷୋଭ ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି? ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନରେ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ତ ସାଧାରଣ ଦୂରର କଥା, ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ନବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଝିଆଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଦେଇ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଘରେ କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବିଗତ କରୋନା ପରଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଆମେ ନେଉରା ହେଲେ ଆମେ ଆଡଭୋକେଟ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଜଣେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ନା ପଛରେ ଯିବ ଲାଇନରେ ଭାଇ ଠିଆ ହୁଅ, ଆଡଭୋକେଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ସେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା କରିଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କୋଚ ନେଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫେରି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଲଢେଇ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ଆଜିଠୁ କଣ ଏଇ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନାଇଁ? କିଛି ଦିନ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆହୁରି ଲଢେଇ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ସୁଯୋଗ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିନୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ନେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ କି ଆମେ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ନେଇପାରୁନୁ। ସେତିକି ବାହାର ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋମନାଥ ଦାସ, ଆଡଭୋକେଟ, ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ। ଆମର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଭିଡ। କାହିଁକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ପୁରୀବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆସିକିରି ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି ପୁରୀର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିନା ବିନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହେଇଛି। ପୁରୀ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଇନ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପୁରୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ଦୀର୍ଘ 100 ଦିନ ହେଲାଣି ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଧାରଣା ଦେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ଶୁଣୁନି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜନସାଧାରଣ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘକୁ ତାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବା କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ବା ଏନି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧସେଇକି ପଶିକିରି ଏଠି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ଲଢେଇ ଆହୁରି ବହୁତ ହେବ। ଆଜିଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯାଏ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି କେବଳ ଟୋକନ କରିଦେଲୁ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 200, 500, 1000 ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ।
आइडेंटी कार्ड देखैकी पुरी बासिंकर आइडेंटी कार्ड देखैकी आम प्रवेश करू। जय जगन्नाथ।